Halo Sobat KBS, senang sekali bertemu lagi dengan saya, Uncle Widi, dalam program kesayangan kita, KBS Online. Dan pada kesempatan kita pada hari ini, Uncle Widi kedatangan tamu istimewa. Hadir bersama Uncle Widi hari ini, ada Ibu Susana. Halo, Ma'am. Halo, So, Erwin, and hello everybody, sahabat KBS. How are you today? Great, of course. And how are you? I feel fantastic. Dan semoga teman-teman kita juga dalam kondisi sehat ya, Ibu Susana ya. I hope so. Iya. Dan Sobat KBS, pada kesempatan kita hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menanyakan untuk meminta persetujuan, bagaimana menyatakan persetujuan dan menyatakan ketidaksetujuan. Tentunya bersama saya Uncle Widi dan Ibu Susana. Dan Bu Susana, langsung saja mungkin ya, di dalam percakapan kita sehari-hari seringkali muncul kondisi di mana kita harus menyatakan pendapat kita tentang sesuatu yang terkait setuju dengan tidak setuju ya Bu Susana ya. Baik. Nah, tentunya di dalam bahasa Inggris ada ungkapan-ungkapan tertentu yang perlu kita pahami dan yang perlu kita kuasai tentunya agar bisa lancar berbahasa Inggris dan lancar untuk menyampaikan apa yang ada di benak kita. Begitu. Baik. Dan hari ini kita akan membicarakan bagaimana menanyakan persetujuan, kemudian menyatakan persetujuan dan tentunya juga menyatakan ketidaksetujuan ya Bu Susana. Baik. Di dalam situasi-situasi misalnya saya ingin untuk menanyakan apakah Bu Susana setuju atau tidak dengan pendapat saya. Apa yang perlu saya katakan dan apa yang perlu Sobat KBS sampaikan? Well, oke, sahabat KBS, mari kita mulai dari yang sederhana saja dulu ya. Yang mungkin sudah sering didengar ya di sekolah ya bersama teman-teman dan Bapak Ibu guru di sekolah ya. Let's say for example, what's your opinion on what's your idea about cukup ya, something? kita what's your idea? What's your opinion? Yeah. Okay. What do you think? What something. do you think of something? Ya, mau disebutkan, what's your idea of having fun during the weekends, for example? What's your idea? For example, do you agree? Yeah. We are going to Parangtritis Beach. What do you think? Gitu ya, kurang lebih ya. Ya, misalnya seperti itu. And then you express your idea of agree or disagree. Okay. And instead of saying what do you think, do we have other expression to say? To ask for agreement? Oh yeah, you can also have, for example, do you have anything to say about the plan of doing something? Anything to say? And sometimes it is followed by the response. It will be give the reason, the opinion, and then give the reason. Nah, sampai di sini kita masih bisa menggunakan kata I think nantinya kalau ditanyakan ya. I think in my opinion. What do you think? Gitu. Jadi sahabat KBS, kita bisa mengatakan tadi what's your idea? What do you think? Do you have anything to say? Dan apa lagi, Bu? Maybe what are your thoughts of all this? Kita bisa kemudian menanyakan what are your thoughts? Pikiran gitu ya, pendapat on all of this. Jadi atas ini semua. Jadi kita habis ngobrol tentang sesuatu, kemudian kita minta setuju nggak sih sebenarnya kamu atau apa sih pendapat kamu? Kita bisa mengatakan what are your thoughts on all of this? Gitu ya Ibu ya. Baik. Yes, and maybe there are some others expression. What Yeah, else, Ibu? Like, how do you feel about something? How do you feel about this problem? Okay, so the word feel can be used to express our opinion, agreement, and disagreement also. Yes. Okay. Yes, and also maybe you put your feeling of something. Feel means also related to your opinion, of course. Yeah.
Oke, good. Jadi kita bisa mengatakan sobat KBS dengan kata how do you feel about that? Gitu. Jadi setelah kita mengatakan sesuatu, we are going to have a picnic to Parangtritis Beach. So how do you feel about that? Misalnya begitu ya. Baik. So, ada lagi nggak Bu untuk menyatakan persetujuan, menanyakan maksud saya menanyakan persetujuan? Yeah, maybe this is the one that usually you want to express it in polite way. Like for example, would you agree? Okay, would you agree? Or would you possibly agree if we do something, for example? Oke, jadi kita bisa mengatakan dengan kata would you agree gitu. Baik. Itu untuk ungkapan-ungkapan menanyakan persetujuan Sobat KBS. Lalu coba kita beralih dengan ungkapan menyatakan persetujuan. Kalau saya mengatakan, ya saya setuju Bu Susana dengan idenya Bu Susana, apa yang perlu saya katakan Bu Susana? Ya, the easiest way is like, I think so. Oh, I think so. I think so. Okay. I feel the same. I feel the same. Oke, jadi kita bisa mengatakan I think so. Also, so. I feel the same. I feel the same. Iya, untuk menyatakan bahwa kita punya persetujuan yang sama. Oke, same opinion. Yes. Oke. Apalagi Bu? Like for example, I was just going to say that something. Oke, jadi I was just going to say that. Jadi misalnya kalau Bu Susana baru mengatakan, ya kayaknya ke Parangtritis enak deh. I was just going to say that. Yeah. Itu yang baru saya pengen katakan. Begitu ya Bu ya? Oke. And when you agree that's all at once, and then you say, I totally agree with that. Okay. So we can also say I totally agree. I totally agree. Baik. Okay. Baik. And maybe some other people also said something that's so it's good idea, great idea, and you say, no doubt about that. No doubt about that. Nggak ada keraguan tentang itu. Kita nggak ragu, kita yakin banget. Definitely. Kita yakin banget dengan hal itu, gitu ya. Baik. Definitely, absolutely, apalagi exactly. Dan mungkin ada satu lagi ya. Precisely. Very good. Iya, gitu. Kemudian apa lagi Bu Susana untuk menyatakan persetujuan ini? Yeah, when you said I totally agree, you can follow by I totally agree with you. I totally agree with your idea. Okay. Yeah. Okay. Yeah. And I couldn't agree anymore. Ini yang sangat sensitif. I couldn't agree more itu kadang-kadang sering disalahartikan. Dipikir kita tidak setuju. Jadi bagaimana ini menjelaskannya Bu? Anda itu sangat setuju sampai udah nggak bisa mentok mengatakan banget tidak ya. Setuju lagi gitu. Jadi persetujuannya udah mentok banget Sobat KBS. More-nya ini loh yang ini ya. Sehingga kita sampai mengatakan I couldn't agree more. Udah pokoknya ini udah mentok banget, setuju banget gitu ya. Baik Ibu. And you also have like I'd go along with that. I'd go along with that. Seiring lah. Seiring kita punya gagasan yang sama. I'd go along with that. I'd go along with that. Or you are absolutely right. You are absolutely right. Okay. Sometimes we can eliminate the word absolutely there. Sampai kita mengatakan you're right, gitu ya. Yes. Kemudian kadang-kadang kita tambahkan kata absolutely untuk mengatakan you are absolutely right. Kamu benar banget. Gitu ya Ibu ya. Baik. Meyakinkan. Itu tadi ungkapan-ungkapan untuk menyatakan persetujuan. Lalu bagaimana untuk menyatakan ketidaksetujuan, Ibu? Oke. Ya, ini juga mungkin start yang paling mudah ya. No way. No way. Jadi kalau sering ini. Iya. Sering pakai ini ya. Benar. Sahabat KBS semua suka pakai ini kan. No way. Besok ada kelas tambahan ya. No way. Gitu ya. Baik. Certainly not. Okay, totally not. No way. Absolutely not. Also, okay. Kemudian, that's not right. That's not right. That's not right. Ya. Hal itu tidak benar, gitu ya. Kita menyatakan bahwa itu tidak setuju kita melakukan itu. Iya. Gitu. Or kalau tadi agree kita bisa tambahkan jadi disagree. I totally disagree. Disagree itu berarti tidak setuju. Tidak setuju. Kalau tadi setuju kita katakan I agree, dan tidak setuju kita bisa menyederhanakan dengan kata I disagree. Oke. I disagree. Bisa, kalau ya agak gimana sama orangnya ya, hubungan kalian seperti apa, ya Anda bisa mengatakan I respect.
respectfully Oke, I respectfully disagree. Dengan segala rasa- hormat, saya tanpa tidak setuju gitu ya. mengurangi rasa Saya hormat ya. Jadi kata respectfully di sana untuk memberikan penghalusan ya Bu Iya, ya, iya. untuk kesopanan ya. Betul. Baik. Ya, kadang-kadang masih kita bawa culture itu ya. Iya, baik. Jadi ada kata I respectfully ada disagree. tambahkan juga Apa? di depannya. Hmm? I think I disagree. sir. I think I disagree. I think I Baik, disagree, untuk menyatakan tidak frontal untuk Ya. mengatakan tidak setujunya gitu ya. Yes. Baik. Or yeah, I don't think so. Oke, kalau tadi kita punya kata I think so Ya, I sebagai think so. Hah? Sekarang I don't think sebagai so. lawannya kita punya kata I don't think so. I don't think so. Mhm. Ya. Atau tadi kita ada doubt, Ya, no doubt gitu ya. Hmm. Nah, sahabat KBS bisa mengatakan I'm not sure about that. Iya, oke, I'm not sure about that. Saya Iya. merasa tidak yakin tentang Iya, hal itu ya. I'm itu not untuk- sure about that. Aha, untuk menyatakan yang Bertentangan. berlawanan. Baik. Or I'm afraid I disagree. I'm afraid I disagree. Aku kira aku nggak setuju loh. Iya, I'm afraid I I disagree. disagree. Dan perlu Maaf. kita garis bawahi sepertinya Bu, kata Mhm. I'm afraid itu dalam konteks ini adalah bukan saya khawatir ya. I'm Iya, afraid itu iya. seperti kalau di dalam budaya kita kata maaf. Maaf, Maaf aku atas kira- sesuatu yang akan kita lakukan. yes, gitu ya. exactly, betul. Jadi sobat KBS, orang-orang Indonesia juga sering kita untuk melakukan sesuatu yang kira-kira membuat orang lain merasa tidak nyaman, kita mengucapkan maaf di awal. Mhm. Nah, di dalam bahasa Inggris kita punya kata I'm afraid. Ya. Ya, baik. Jadi Tidak ada ada kata selalu I'm sorry. tidak lalu I'm sorry, sehingga kita punya kata I'm afraid I disagree. It's Aduh. something to do with your mind, your Iya. opinion is I'm afraid. Jadi kayaknya Jadi, mengatakan maaf ya, kita beda pendapat gitu Iya. ya. I'm afraid I Itu sudah disagree. bagus banget. Bagus Ya, banget ya. ya. Jadi sopan banget ya, Bu. Sopan sekali. Baik. Oke, and also ada tendensius ya, Oke. misalnya kecenderunganmu memikirkan atau memberikan pendapat itu bisa mengatakan I'd be inclined to disagree. Oke, I'd be inclined to disagree. Ya, saya cenderung tidak setuju. Ya. Baik, tidak sependapat. Ya, betul. Baik. Atau untuk yang tadi agree, I don't agree. I don't with agree. that. Oke, sama dengan kata I disagree ya, Yes, sampai sama. pada tahap ini. Baik. And then I'm sorry but I don't see it that way. I'm sorry, but I don't see in something to do with it that way. Iya, benar. the Jadi- things ya, the matter. Jadi ada sesuatu yang, aduh, kayaknya kita beda deh pendapatnya, Iya. gitu ya. I'm sorry but But I don't see see it. it that way. Oke, I'm sorry, but I don't see it that way. Ya, agak susah juga ya Agak ngomongnya susah, ya. iya. Baik. Nggak apa-apa ya, sahabat KBS nanti latihan. Ya, Oke, Memang ini baik. kadang ada ungkapan yang jarang kita Mhm. ini ya pakai di kelas, tapi wah, bagaimana kalau kita Tapi mencoba yang baru? secara natural itu dipakai. Iya, Secara betul, natural bisa. di percakapan. Iya, nanti sahabat KBS bisa latihan. Latihan terus lebih ya. banyak. Baik. Lama-lama bisa. And ada satu yang terakhir, that's not the way I see it. Oh, that's not not the the way way I I see see it. it. Ya, oke. Kayaknya dia Nggak ada begitu deh cara saya melihatnya. ada cara. sesuatu Oke. yang di belakang Yang berbeda dia ya. berpikir yang beda. Oke. That's not the way I see it. Mhm. Oke. Baik. Jadi Ibu Susana dan Sobat KBS, sejauh ini kita sudah mendiskusikan tentang ungkapan menanyakan persetujuan, Ya. ungkapan menyatakan persetujuan, dan ungkapan untuk menyatakan ketidaksetujuan. Sepertinya we come to the end of our session today, Ibu ya. Yes. Good. So, do you want to say something to close this session, our lesson? Yeah. I want sahabat KBS practice these expressions of agree and disagreement, and no feeling afraid of trying. Yeah. So I want you to try to internalize these expressions in your daily activity. You can do it, pasti bisa. Okay. Yang Just penting do coba. it. Okay, Iya, just do it. Okay. Just do it ya. Baik. Jangan ragu-ragu. Baik. Aja, ya. Iya. Dan akhirnya sampai juga kita di penghujung jumpa kita hari ini, Sobat KBS. Terima kasih banget Bu Susana dan Sobat KBS. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi dengan KBS Online di lesson berikutnya. Selamat siang dan have a nice Bye-bye. day.